ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ସାୟଂଶୀଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଧାକାନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କୋଟ୍ରାର ଗୋଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ତ ମୁଁ ଆଜି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ସରଳ ସମୀକରଣ ୟାର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ୟାର ଥିବା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡିକ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପଢିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରାଫ ରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା କି ସେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ କି ଦିଟା ସମାଧାନ ବାହାରିବ କି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ କି ମୋଟର ସମାଧାନ ବାହାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ଟିକେ କୋଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ ସମୀକରଣର ଆପଣ ଏଠି ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଠି ଫଟୋ ଦେଇଦେବି। ଯୋଉ ସମୀକରଣର ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲେଖ ଚିତ୍ର ତାର ସମୀକରଣ ଦେଇକି ଗାର ପକେଇଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଥିବ କି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଆକୁ କହନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଏକ ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସଂଗତ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଏମିତି ପାରାଲାଲ ଏମିତି ଦିଟା ଲେଖା ଆମେ ଚଢିକି ଅଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ସଂଗତକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ସେଟା କରୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସମାନ୍ତର ହୁଏ, ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ବି ସେଟା କରୁନି, କୋଉଠି ସେଟା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ସଲ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ଇକ୍ୱେସନ। ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିଦେବି, ମୁଁ ସେ କେତେ ଆଉ କେତେ ଲେଖିଥାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ, ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ବାଇ ଆଲଜେବ୍ରିକ ମେଥଡ। ୟାକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ନା ଆକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି। ତୃତୀୟରେ କଣ ହେଲା ଆମର ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି। ଚାରରେ କଣ ହେଲା କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ। କ୍ରାମର୍ସ ନିୟମ। ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଏଇ ଚାରିଟି ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ୟାଥିରେ ଆମେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଉଦାହରଣ ନବା। ନର୍ମାଲ a1x plus b1y plus c1 equal to 0। ଆଉ ୟାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ନବା a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ମୁଁ କଥା ବହୁତ ଥର ବି କହିଛି କି ଏଠି a1 ଆଉ a2 b1 by b2 ହେଲେ ସହଗ, ଆଉ ଏଠି c1 c2 ହେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଧ୍ରୁବକ, ଆଉ ଏଠି x ହେଲା ଚଳରାଶି ଆଉ y ବି ହେଲା ଚଳରାଶି ବା ଭେରିଏବଲ। ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଭେରିଏବଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ମାନେ y ର ଧରାଯାଉଛି y କି x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଏଠୁ ୟାଥରୁ ବାହାର କରିକି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନରେ କରିବାକୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବୁ। ମାନେ ୟାଥରୁ x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ରାଶିରେ ପୁଟ କରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ କରି ବା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରି ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ନା ଏଠି ୟାଥରୁ ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା ନା ଏଥିରୁ ଆମେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରିବା।
y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରିବା ନା ଏଠି a1x ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି b1y plus c1 is equal to 0 is equal implies that ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ରଖିବା ଏଇଥିରେ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା ଏଇଥିରେ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଯୋଉ b1y is equal to minus c1 minus a1x ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏ b1 ଟାକୁ ଏଠି ଭାଗ କରିଦବା ଏଠି ଗୁଣା ଏକ ଅଛି ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏକୁ ଏଠି ଭାଗ କରିଦବା ଭାଗ କରିଦବା ଏଠି ଯେ y is equal to minus c1 minus a1x by b1 ହେଲା ଆମେ ସେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟଟା ପାଇଲେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବସେଇବା ଏଇଥିରେ ଏଇ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ବସେଇବା ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ 1 ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ 2 এই মূল্যকে আমি আজকে বসে ইয়াজরে বসিলে কଣ হব না এই মূল্যକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ইয়াজରେ ବସେଇବା ইয়াজରେ ବସେଇ ଗଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦବା a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 এটি আমরা কার মূল্য পকেট y এর মূল্য এটি y আছে এই যে y এর মূল্য আমি এটি পাইল এই y এর মূল্য কম এটি পকেট y এর মূল্য কଣ হব না এটি হব a2x plus b2 into याको भी ठीक हो याको देखो तो आपको ये এইটার পক্ষে দিলে চলবে কিন্তু আপনি যদি আমরা এটা থেকে জলদি করে সরলীকৃত করিবা তাহলে তার সরলীকৃত করিব বলে আমরা কোন পাইয়া না x is equal to 1 by b1 তাকু আমি ঠিক নেইলে 1 by b1 এ লিখি দেলে 1 by b1 into 1 by b1 into minus c1 minus a1x আমি এটা লিখে দিলে কোন হবে না এদিকে পরিবর্তে সহজ হবে এইটাକୁ নেকি আপন কলে বি হবো এইটাକୁ নেকি কলে বি হবো এইটাକୁ নেকি কলে বি হবো এটি আমরা পকে দেব এই মূল্যটাକୁ পকে দিলে কোন হবে না 1 by b1 into minus c1 minus a1x minus a1x plus c2 is equal to 0 implies that याको हम कौन करे ना याको हमें याको आजरे गुणे याको आजरे गुण दो याको तो आजरे गुणे किछि ना हमें कोन आगे गले ना याको हमें इथे गुण दो ताले इक्वेशन टा कोन हो ना a2x plus b2 by b1 into minus c1 minus a1x plus c2 is equal to 0 चलो तापर हमें करिया implies that याको हमें याजरी गुण दबा आको हमें याजरी गुण ले केते होबो ना आको हमें याजरी गुण ले a2x plus याको हमें याजरी गुण ले এটা है जो minus b2 c1 minus a1 b2 x by b1 plus c2 is equal to 0 implies that कि इटा का मैं आजरे गुण ले इटा है ना इटा b को हमें आजरे गुण ले इटा है माने एति की गुण एति की विभक्त का एति की गल ना मैं एति को सो एति की पाई गलो याको हमें ना सॉल्व कर कि एति यार पकड़ दो कारण एटा में मिक्स है गले कुछ बुझियो
ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇଦବା। ତିନିଟାକୁ ମିଶା ବୋଲ ଦେଇଛି ନା କଣ ନା ପକେଇଦବା ରସ କେତେ ହବ ନା b1 ଏଠି ହବ କେତେ a2b1x ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ ଅଛି ନା ପ୍ଲସ ଅଛି ମାଇନସ କୁ ପ୍ଲସ ରେ ବୋଲେ କେତେ ନା ମାଇନସ ଏଠି ମୁଁ ମାଇନସ ଲେଖି ଦଉଛି ମାଇନସ b2 c1 minus a1 b2x plus এটি c2 আছে c2 এটি b1 টা গুণা হয়ে যাবে হরনে কেতে এ কে হরনে এইটা হলো আমরা কেতে b1 এর হবে b1 কে আগে বলে কেতে হবে না b1 c2 is equal to 0 ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 0 by something is equal to 0 ଆଉ something by 0 is meaningless ତାକୁ ଆକୁ ଏଠି ଏମିତି ହରା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଆମକୁ 0 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣି ଦବା ତାହେଲେ କେତେ ଯୋଉ 0 ଯାହା କଣ ସେ 0 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା a2b1x minus b2c1 minus a1b2x plus b1 c2 is equal to 0 কারণ এটা দেখি গুণা হয়ে 0 হয়ে গেল ইয়া পরে আমি কোন করিবা না আমি এটা x মূল্য বাহির করছি না এটি y x নেলে মানে আমি এটা x মূল্য বাহির করব রে এখন যদি আমি x মূল্য বাহির করছে কি আমি এই দুইটাକୁ খালি এই পড়ে রাখি কি আর যেতে সবকো সেপটକୁ নিয়ে যাব সেপট নিলে কোন হবে না ইমপ্লাই দ্যাট a2 b1x minus হচ্ছে a1 b2x plus is equal to এটা করলে b2c1 এটি মাইনাস আছে ভালো করে প্লাস হয়ে যাব আর এটা বাহির এটি প্লাস আছে এটা বাহির গলে মাইনাস হয়ে যাব মাইনাস b1 c2 ইয়া পরে আমি একটু কেটে কমন নিয়ে পারে না x আছে দিয়ে আরামসে কমন নেই হবে x যদি কমন নিলে ইকুয়েশন আমরা কোন বাহারিব না বাহারিব a2b1 minus a1b2 is equal to b2c1 minus b1c2 এদিকে ভালো কোন এটি আমরা গুণাই করছি এটি হলে যাব কি না এটি x को ছাড় দিলে এইটা নেকি রে হয়ে গেল তাহলে implies that ax is equal to b2c1 minus b1c2 by a2 b1 minus a1 b2 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି b2 b1 ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଉପରେ ମାଇନସ ଟା ଗୁଣ ଦେବା ତଳେ ମାଇନସ ଟା ଗୁଣ ଦେବା ଏଠି ଟୁ ଅଛି ନା ୟାକୁ ଆମେ କଲେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର କଣ ବାହାରିଲା ନା h is equal to କାରଣ ହରରେ ଯାହା ଗୁଣିବ ଲବରେ ଯାହା ଗୁଣିବ ହରରେ ସେୟା ଗୁଣି ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି ନା ତେଣୁ ଆମେ ହରରେ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ ଲବରେ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା এইটা প্লাস আছে না এটা মাইনাস আছে আর এটা প্লাস আছে এটা আমি আগে বলে আসি এইটা আমি বলে আসলে কোন হবে না b1 c2 মাইনাস এটা মাইনাস আছে না b2 c1 বাই এটা সব এটা গুণ করেছো a1 b2 মাইনাস a2 b1 এতিকি ভালো আমি x মূল্য আমি x মূল্য এতিকি পাইব তো আমরা ইয়াকু y মূল্য কেমন পাইব না এই যে x মূল্য যেতিকি ভালো ইয়াকু আমি ইকুয়েশন 1 নে পুট করে কি ইকুয়েশন 1 নে পুট করে ইকুয়েশন 1 নে পুট করলে আমি কোন বাজে তো দেখিয়া ফার্স্ট মু ইরেজ করে দউছি তো মু দেখো ইরেজ করলে কি ওইটি লেখিয়া দিছি আমি x মূল্য পাইলে এতিকি আমি যদি x মূল্য পাইলে এতিকি ইয়াকু আমি ইকুয়েশন 1 আর ইকুয়েশন 2 রে পুট করে তো বাই করব ইকুয়েশন 1 রে পুট করিও নলে ইকুয়েশন 2 রে পুট করিও মু আপু বাই করে পাই ইকুয়েশন 1 রে পুট করছি ইকুয়েশন 1 ফার্স্ট রে লিখি দেবা
ফার্স্ট লিখে দেবো ইকুয়েশন 1টা কোন a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 এখানে আমি এক জায়গায় এই মূল্যটা বসাবো কোন না a1 into b1 c2 minus b2 c1 by b1 a1 b2 minus a2 b1 plus b1y plus c1 is equal to 0 याको मैं कौन करी ना आपको एटा को एटा ऊपर ऊपर गुणाल एटा ऊपर गुणाले केते भाजो ना एटा ऊपर गुणाले हमर भाड़ा दिबो केते इम्प्लाइज दैट हमें एटा गुणाले केते भाड़ा दिबो ना भाड़ा दिबो a1 c1 a1 c2 b1 a1 c2 b1 minus a1 c1 b2 by a1 b2 minus a2 b1 plus b1 y plus c1 is equal to 0 আমি এটা কম না কতটুকু মিশিয়ে দেবো এই সবটুকু মিশিয়ে দিলে আমি কম এই সবটুকু মিশিয়ে দিলে আমি কম পারিব না এই সবটুকু মিশিয়ে দিলে আমাকে পারিব এটা কো ডাইরেক্ট লেখা হয় c2 b1 minus a1 c1 b2 ये लिखा है वो a1 b2 minus a2 b1 এটা কোন কোণাবো না এটা কাজে কোণাবো এটা কাজে কোণালে কেতে হবে না এটা বলে লিখব ফার্স্ট কি গুণায় কি প্লাস a1 b2 minus a2 b1 into b1 b1y plus c1 b1 plus এটা পুরি আছে এটা গুণাবো এটা গুণালে কত হবে না এটা কমে আছে কোন এটা কমে আছে কোন যদি কম হবে না a1 into এটা কো এটি গুণ দেব না কোন হবে না a1 b2 minus a2 b1 এটা দিব এক কমে এটি লিখবে কারণ এটা এটা জায়গা হবে না এক কমে এটি লিখে দাও এক কমে এটি লিখলে এক কো লিখতে লিখতে দাও দিব এটিকে ইজ ইকুয়াল টু 0 এটিকে ইজ ইকুয়াল টু 0 লিখে দাও দে এটি কোন হবে না এটি কোন a1 c2 b1 minus a1 c1 b2 plus এটা b b1 ওইটা আছে গুণাবো কত হবে না b1 ওইটা আছে গুণালে হবে না এটি হবে a1 b2 b1 b2 b1 y তারপরে মাইনাস এটা কাজে গুণাবো এটা কাজে গুণা লিখেছে না a2 b1 স্কয়ার এটা b1 স্কয়ার y এটা কো c1 কো বলিলে এটা মই লিখে দউছি এটা তোমরা জায়গা বলবনি মই লিখে দউছি प्लस c1 को आज गुणले केते ना c1 को आज गुणले हबो এটা হবো a1 b2 c1 minus এটা কোন মাইনাস এ দিও minus a2
B1 C1 by A1 AB2 minus B2 A2 B1 is equal to 0. ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଯଦି କରାଇକି ଅଛି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଅଛି ଆମେ ଯାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ 0 ମାଇନସ ଏତିକି 0 ମାଇନସ ଏତିକି 0 ଏଠି ହେଲେ କଣ ହବ ନା 0 ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକି 0 ଇଣ୍ଟୁ 0 0 ଇଣ୍ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି 0 ଏଇଟା ତାହେଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଉପରେ ଲେଖିଦବା ଖାଲି ଲେଖିବା କଣ ନା implies that A1 C2 B1 minus A1 C1 B2 plus A1 B2 B1Y minus A2 B1 square Y plus A1 B2 C1 minus A2 B1 C1 is equal to 0. ଏବେ ବି ଦେଖିବା କୋଉଟା କଟୁଛି ଏଠି A1 C1 B2 ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଏ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଟୁଛି କି A1 C2 B1 A1 C2 B1 କଟୁଛି କି ନା ନାଇଁ କୋଉଠି କଟୁଛି यदि A1 C1 B2 टा कौन से कटुनी से तार देखिए A1 C1 B2 A1 C1 B2 A1 C1 B2 यदि A1 C1 B2 अछि आउ एटा A1 C1 B2 इन माइनस दे प्लस से त डायरेक्टली कटियो किछ कोन दरकार जे कटि गले कोन होबो ना इक्वेशन टा A1 C2 B1 plus A1 B2 B1Y minus A2 B1 square Y plus minus A2 B1 C1 is equal to 0. ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ନା y ର ମୂଲ୍ୟ କରିବା ନା y ର y ଯେତିକି ଅଛି ନା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବ implies that y କୋଉଠି ଅଛି ନା ଖାଲି ଏଇଥିରେ y ଅଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ y ଅଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ନା A1 B2 B1 Y minus A2 B1 square Y ये ଯେତିକି ଗଲା ତାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଅ ଯେକୌଣସି ଜିରୋ ହଉଛି ଏଇଟା ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଅ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ ହବ ଯେକି A1 C2 सॉरी एटा हबो एटा माइनस जेटा प्लस हे जो एपडु कहले प्लस हे जो एटा प्लस हे A2 B1 C1 एटा प्लस एपडु होला माइनस हे माइनस A1 C2 B1 एटा इति बोला देखिए एटा माइनस करले ना एटा मझिरे आसुची implies that एटा कोन हो ना याद कॉमन कोन जीवो ना याद कॉमन जीवो y कॉमन जीवो y कॉमन पळेबो y पैसा लागछ कोन जाउची कि देखो एठी b1 अछि एठी b1 अछि y सेकेंड y into b1 एठी कॉमन नै जीवो एठी कॉमन नै गले एठी हो कोन a1 b2 minus a2 B1 का स्क्वायर से उठे गला B1 is equal to एठो किछ कॉमन जीव कि देखो एठी B1 कॉमन जाउची एठी B1 कॉमन गले तते जो ना एठी B1 कॉमन गले C1 A2 minus C2 A1 ये जाउची इगे एठी जाउची एठी गुणाई देखि दरकार नै को काटी दो ताको काटी देले कोन होबो ना एटा बयस रे गुणाई अछि ना एटा को आदे
ହରାଇ ଯିବ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ତଳେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଟା ଲବ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ରହିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ y is equal to represent y is equal to c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus sorry এটা b2 b1 a2 b1 এটা a2 b1 a2 b1 ଏତିକି ହେଲା ଆମର y ହେଲା y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଏତିକି y ର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଏତିକି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି କଣ ପଢିଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ବା ମେଥଡ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ମେଥଡ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେକୁ କାଟିକି ଏଲିମିନେଟ କରିଦବା ମାନେ ଗୋଟେକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦବା ଲୁଚେଇଦବା କାଟିଦବା ଯେମିତି कि आमे एई क्वेश्चन को सॉल्व करिया बे तानु तमे एई क्वेश्चन को सॉल्व करिया एई क्वेश्चन को सॉल्व करिया पहले हमको ऑपरेशन करिया पड़ो ऑपरेशन करिया पहले एई जो इक्वेशन 2 रो x रो सहग को आमे इक्वेशन 1 ने गुणिबो एवं x रो माने इक्वेशन 1 रो x रो सहग को आमे इक्वेशन 2 रे गुणिबा तानु तमे गुण दो क्या कहते हैं ना equation 1 into a2 equation 1 into a2 equation 1 into a2 तो मैंने कहता हूँ ना equation 1 into a2 हेले a1 a2 x plus a2 b1 y plus a2 c1 is equal to 0 इथी तापरे इक्वेशन 2 into यार सॉल्व करते हैं ना a1 सामान्य a1 a2 x plus a1 b2 y plus a1 c2 equal to 0 हमें इधर इक्वेशन पहले हमें एजिना इक्वेशन पहले हमें एजिना इक्वेशन को कौन करिबा ना एजिना इक्वेशन किछि इक्वल टू हेले हमें एटा कर परिबा हमें एटा को करे ना कि सी टा को प्रूव है जे सी टा को प्रूव है जे सी टा को प्रूव है चलो फाइनल इक्वेशन कौन बने के आसीबो ना a1 a2 x plus a2 b1 y plus a2 y is equal to minus a1 a2 c1 अब हमरो इक्वेशन 2 टा कोन हो ना एटा को एक फॉर्म में ना देबा इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 टा कोन हो इक्वेशन 4 टा हो a1 a2 x plus b1 b2 y is equal to minus a1 c2 এটা হলো ইকুয়েশন 4 এটা হলো ইকুয়েশন 4 ইয়াকু আমি কোন করিবা না আকু আমি ফেডি দেবা কারণ আমি এটি x को অপসারণ করিয়া পাই আমি এটি আকু এটি গুণিলে আমি যদি আমি y को অপসারণ করিয়া কথা তাহলে y এর সহগ a2 র y এর সহগ এটি বলতাতে b2 র y এর সহগ এটি বলতাতে আমি সে এটা দেখে সেটা করতে তাহলে আকু আমি ফেডি দেবা না याको हमें फेरी देले कोन हो ना कोन नि फेरी देले ए चिन्ह सब कोन जो ये प्लस ला माइनस इटो ये प्लस ला माइनस इटो कि ये प्लस है ना ये माइनस है ये प्लस है जो इठी माइनस ले ना माइ प्लस एति की माइनस एति की कटि जीवो आ ए गुडा सब बळी पड़ियो बोले कोन बना a2 b1y minus a1 b2y b2y
minus A2C1 plus A1C2 equal to minus ଏତିକି ଏତିକି ଆମେ ପାଇଲୁ। ୟାକୁ ଆମେ ୟାକୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ୟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ? ଏଠି ମାଇନସ୍ ନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେପଟକୁ ଯିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ଏଠୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମନ ନେଇଯିବ। ଏଠୁ ଆମେ y କମନ ନେଇଯିବ। y କମନ ନେଲେ କଣ ହବ ନା A2B1 minus A1B2 এটি কোন হবো না এটি এটা এপড়ে নিয়েছে এটা এপড়ে নিয়েছে তাহলে কোন হবো না C2A1 এটা একটু বড় করব C2A1 C2A1 তারপরে এটাকে পুরো পড়ে এটা প্লাস হবে না এটা মাইনাস হচ্ছে না মাইনাস C1A2 ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭାଗ ମାନେ ବାଇ କରିଦବା। ବାଇ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା implies that finally y is equal to C2A1 minus C1A2 by A2B1 minus A1B2 ଏଠି ଦେଖୁନ ଯେତିକି ଅପଡ଼ା ଯାଉନି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଛି ତାପରେ 1 ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ କଟିକି ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଉପରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଦବା ତଳେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଦବା ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟା କରିବ। y is equal to କଣ ହବ ନା ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଇଟା କି C1A2 y is equal to C1A2 minus C2A1 by A1B2 minus A2B1 ହେଲା ଏତିକି ହେଲା ଆମର y ର ମୂଲ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ y ର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ମୂଲ୍ୟ ସେୟା ବାହାରିବ କି ଆମର କିଛି ଆମର ଠିକ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡା କଷିଛେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ଥିଲା। ତ ଆମେ ତ y ତ ପାଇଗଲେ ଏଇନା x କେମିତି ପାଇବା ନା x କେମିତି ପାଇବା ନା ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମେ A1 ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ 1 ରେ କି ଇକ୍ୱେସନ 2 ରେ ଆମେ ପକେଇବା କଣ ନା ଏଠି y ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ ଆମକୁ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆକୁ ଇରେଜ କରିଦଉଛି ତାକୁ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଏବେ ଏଠି y ର ମୂଲ୍ୟଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟଟା କେମିତି ପାଇବା ନା x ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଏଇ ଆମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ଏଇ ୟାର ମାନେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଇକ୍ୱେସନ 1 କି ଇକ୍ୱେସନ 2 ରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଇଜିଲି x ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯଦି x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ କି x ମାନେ B1 C2 minus B2 C1 by A1 B2 minus A1 B2 तबे 100 मूल्य एतिक पाइबो। आ जदि भी आपण माने प्रतिकल्पन करै चाहनथि आमे ए अपसरण पद्धति माने अपसरण पद्धति को प्रयोग करी आमे जे बार कर परिया ना केमिति एठी y ର ସହଗକୁ ଏ इक्वेशन 1 ने गुणे इक्वेशन 2 ର y ର ସହଗକୁ इक्वेशन 1 ने गुणे और इक्वेशन 1 ର y ର ସହଗକୁ इक्वेशन 2 ରେ गुणे ताहाले आमे ए मूल्य ही पाइबो। ताको आमे अपसरण करि जाय आमे ए मूल्य पाइबो। तो आम परवर्ती पर्याय को जीवा जोटा कि बज्रगणन पद्धति क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आम अपसरण पद्धति पढ़ी सारे आम पढ़ा बज्रगणन पद्धति मेथड ऑफ मल्टिप्लिकेशन ताको एमे कोन करिया ना ताको हमें सेतो को करिया पय हमें जानिते जा आगुरु जेटा पद्धति रे सॉल्व कला को x मूल्य केते पाइछि ना x मूल्य पाइछि x इज इक्वल टू b1 c2
minus B2 C1 by A1 B2 minus A2 B1 अब y ର ପାଇଛେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus C2 minus A2 B1 ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ସାରିଲେ ଆମେ এই ମୂଲ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ନା ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ନା କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଲେଖିବା x is equal to ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲେଖିଦବା b1 c2 minus b2 c1 into 1 by एतिकी 1 by A1 B2 minus A2 B1 ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ଘରେ ଯିବ ନା ଏଇଠି ଘରେ ଗଲେ କେତେ ହବ ନା x by B1 C2 minus B2 C1 equal to 1 by A1 B2 minus A2 B1 ହେଲା ଆମେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ଏ y କଣ କରିବେ ନା ଏ y କୁ କହିଲେ ଏ y କୁ କଲେ ନା y ଇଜ କୋड ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା C1 A2 minus C2 A1 by into A1 into 1 by A1 B2 minus A2 B1 then y by C1 A2 minus C2 A1 is equal to 1 by A1 B2 minus A2 B1 তাহলে আমি একটা জিনিস দেখিবা কি এতিকি সমান এতিকি ଆଉ এতিকি সমান এতিকি এইটা আসে সমান কি নেই এইটা সেইটা তাহলে এইটা আসে কি সমান তাহলে ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା କି କଣ ଲେଖିବା ନା ମୁଁ ଏଇ ଲେଖି ଦଉଛି ଫାଇନାଲ ଟା ଆମର ଏଠି ତାକୁ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ନା କଣ ନା x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1 আমি লিখে ফেলবো এটা কারণ এইটা যদি তুমি আসে সমান তাহলে এইটা আসে সমান না এইটা আসে সমান তাহলে আমি তো লিখে দিলে এটা উইনেস ফটো তাকে বুঝিবা আমি ମୁଁ ଏଠି ଇକ୍ୱେସନଟା ନେଇଗଲି ଇକ୍ୱେସନଟା କଣ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇକ୍ୱେସନଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଏଠାରେ C1 ଆଉ C2 C1 is equal to C2 is equal to 0 ଆଉ A1 B2 minus A2 B1 is equal to not equal to 0 ହୁଏ ତେବେ ୟାର ସମାଧାନ କେତେ ବାହାରିବ ନା ୟାର ସମାଧାନ ସବୁବେଳେ 0 0 ବାହାରିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ସି ଟା ହେଇଯାଉଛି 0 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଢେଇବି ଚାଲକ ଯେମିତି ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବି ଯଦି ଏଠି c ଟାକୁ ଆମେ ନଉ y ଛେଦାଂଶ सी टाको आमे नो y छेदांश सी जेते न पड़िबो से जहा भी हो से दीटा बिंदुटा 0 से छेद करिवो कि नै जेबे तारो मूल होबो से गुटी 0 0 बा मेन पॉइंट बा ओ बिंदु रे छेद करिवो ए बिंदु का ओ देबो बा ओरिजिन पॉइंट रे खाली छेद करिवो
ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଖାଲି ହବ 0 0। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ 0 0। ଆରେ ଏତିକି A1 is equal to C, A1 is equal ମାନେ C1 is equal to C2 is equal to 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସହ ସମୀକରଣ ହବ। The homogeneous simultaneous equation, homogeneous simultaneous equation କଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଲ୍ଭ କରି ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର କି A1 is equal to A2 ତ ମାନେ 0 ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠାରେ 0 ହେଇଗଲା କି A1 कि যদি এটা 0 ହେଇଗଲା ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବୁ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି କହିଛି ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଛି କି ଆମେ ଏଇଠି ହବ ନା x by କେତେ ଏଇଠୁ A1 is equal to କେତେ କି 1, A1 is equal to 1, A2 is equal to କେତେ ନା A2 is equal to କେତେ ନା A1 A2 କେତେ ନା A2 ହେଲା 2 ଆମର ଏଠି ହେଲା 2। ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଏଠି ଖାଲି x ଦେଇଥିବ ଯୋଉଠି ବି ଖାଲି ଏଠି x ଦେଇଥିବ ତା ମାନେ ସେଥିରେ 1 ଅଛି। 1 into x on x ନା ସେଥିରେ ତାର ସହଗୟନ x ହବ। ମାନେ A1 ହଉ କି A2 ହଉ ସେଇଟା x ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସଂଖ୍ୟା 2 3 4 5 କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଟା 1 ହିଁ ରହିବ ତା ପାଖରେ। तो A1 ହେଲା 1, A2 ହେଲା ଏତିକି, B1 ହେଲା କେତେ B1 ହେଲା ଆମର 2, B1 ହେଲା 2 ଆଉ B2 କେତେ B1 ହେଲା 2, B2 କେତେ ହେଲା ଆମର B2 ହେଲା -3, B2 ହେଲା -3 ଆଉ C1 C2 ये दुईटा ହେଲା C1 कौन C1 केते ହେଲା +1, C1 ହେଲା 1 ଆଉ C2 ହେଲା -12। ଆମେ କହିଛେ ओके के केते ना B1 C2 B1 into C2 B1 हमरे केते ना B1 ହେଲା 2 ताले 2 into C2 हमरे केते ना -12 2 into -12 minus केते B2 into C1 कौन ना B2 केते -3 B2 ହେଲା -3 into केते B2 C1 केते हमर 1 into 1 is equal to y by C1 ना A2 C1 ହେଲା 1 A2 ହେଲା केते ना A2 ହେଲା 2 into 2 minus केते C2 के C2 A1 C2 केते C2 ହେଲା -12 C2 ହେଲା -12 into A1 केते ହେଲା ना 1 A1 ହେଲା ଆମର 1 ताहले एटा is equal to 1 by केते ना A1 B2 तो ये लोग लिखने B2 A1 B2 minus A2 B1 A1 B2 A1 केते हमर 1 A1 है 1 into B2 केते B2 है हमर -3 minus A2 केते ना A2 है हमर 2 into केते B1 है हमर केते ना B1 है हमर 2 B1 है हमर 2 बस एथरा लागते को गुणी देला हमर केते होबो ना x by -12 केते -24 -3 तो +1 केते ना -3 -+3 जो माइनस प्लस है जो तो +3 is equal to y by 1 into 2 so 2 minus इटा माइनस अछि इटा माइनस रे -12 रे 1 कोना ले केते -12 माइनस प्लस देखि एठी +12 होबो इज इक्वल टू केते होबो ना 1 by 1 into माइनस से तला केते हो -3 तो एठी केते अछि -2
-2 -2 a2 କେତେ 2 -2 ଆଉ b1 କେତେ ନା b1 ବି ମଧ୍ୟ 2 2 into 2 ସମାନ 4 ତାହେଲେ ଆମ ଏତିକି ମାନେ ଏତିକିଟା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା x by ଏଠି ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବା କାରଣ ଘରରେ କେବେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ରହିବ। କଣ କେତେ ହବ ନା 24 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ 21 ଅଛି ମାଇନସ୍ -21 is equal to y by 2 plus 12 समान 14 2 समान 12 समान 14 एटी केते होना -1 by केते ना -3 -4 -3 -4 -3 -4 प्लस केते हो ना 5 7 -7 हो তাহলে আমি মাইনাস টা লিখি পারিবানি ঘরের কে মাইনাস 6 যদি যদি ঘর আছে তো লগন করে ইয়াকো আমি সলিউশন বাহার করে করে না আমি এতিকি পাইলে এতিকি ঝোড় এতিকি আমি এটা কোন করি না এটা চিন্তা গুলো হইলে ইয়াকো আমি কেমনে সলভ করিবা না ইয়াকো আমি সলভ করিবা কেমিতি না ইয়াকো আমি সলভ করিবা কি ইমপ্লাই দ্যাট ইয়াকো সলভ করিবা কেমিতি না এতিকি ঝোড় এতিকি দেইছো -x by 21 is equal to -1 by 7 नेजबा याकू एती देला हम कोन हो ना इम्प्लाई दैट एटी कोन हो ना -1 प्लस हो जाओ -1 प्लस एटा केते होबो ना x by 21 is equal to 1 by 7 इम्प्लाई दैट 7 टा x गुणाओ 21 टा 1 ने गुणाओ केते ना 7x g is equal to 21 x is equal to 21 by 3 पटिला केते होबो ना 3 21 by 21 by 7 is equal to केते होबो ना 3 এটা पटिला 3 গেল आंसर वाला 3 हम आंसर केते वाला ना हम 8 लिख दबा हम वाला एठी हेबे x is equal to 3 ताको यूज कर दो हमें x रो मूल्य पाई गले 3 एना हम करबा कि y रो मूल्य केते बार पड़े ना इम्प्लाई दैट y by 14 equal to 1 by 7 -1 by 7 तो केते हो ना एटा इतिहास गुणाबो एटा आसे गुणाबो तो केते हो ना 7y is equal to it -1 আছে না -1 না -14 বা -14 হয়ে যাবে কেতে হবে না ইমপ্লাই দ্যাট y is equal to -14 by 7 কটিলা কেতে না -2 2 হেতলে মানে 14 by 7 2 হেতলে -2 তাহলে কেতে হলো আমার y is equal to -2 তাহলে আমি তোকে এমনি লিখি পারিবা কি 3 2 আমি তো কোন লেখো দিতে আমি তোকে এমনি দেব তো আমি এটা কেমন জানি যে এটা ঠিক আছে আমি এটা কেমন জানি এটা ঠিক আছে না আমি ফার্স্ট টেস্ট করে দিতে কারণ এটা ইকুয়েশন অসম্ভব নয় তাহলে আমি জানি এটা গোটা প্রকারে ঠিক মানে 1 সমান 12 নয় কি এটি সমান 0 নয় তাহলে এ আর মানে ভারিব সমাধান ভারিব তবে ইয়াকো আমি ইউজ করতে জানিবা যে ইয়াকো তো কেমনে জানো ইউজ কলা পরে জানিবা আবে কেমনে জানো না ইয়াকো আমি ইকুয়েশন 1 নে কি ইকুয়েশন 2 রে পুট করব ইকুয়েশন 1 নে কি 2 রে পুট করলে কেতে হবে না ইকুয়েশন 1 নে পুট করলে কোন হবে না x = 3 x = 3 হবে 3 প্লাস 2 into y कितने ना -2 y है ना -2 plus 1 is equal to 0 এদিকে গেলে আমি এগুলো লিখবা কোন না দেখো আমি সলভ করতে কিতে ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে মানে এদিকে কিতে 2 into -2 कितने 2 into -2 कितने ना 3 -4 plus 1 is equal to 0 implies that
4 এটা আছে মিশিয়ে 4 minus 4 is equal to 0 implies that 0 is equal to 0 মানে কোন হলো না LHS is equal to RHS proved তো আমার এই আনসার ঠিক আছে কারণ ଆମେ ଗୋଟେ ପକେଇ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆରଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହବ କାରଣ ଆମେ ଦିଟାରୁ ହିଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଛୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ ବା କ୍ରାମର୍ସର ନିୟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଏଚ କରି ତାକୁ ଜାଣିବା ତ ଆମେ ଏବେ ବଜବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ଧତି ପଢିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ ଆମେ ପଢିବା କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ ପଢିବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଦେଇଥିବା କି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କିଛିଟା ସରଳ ରୈଖିକ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କମନ ନେଇକି କିଛି ଜିନିଷ ଅପସାରଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ମାନେ ଏକ ହାତରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକରେ ତାକୁ ସରଳ କରି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହୁନାହିଁ ଏଥର ପରେ ପଢିବ ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ ପାଇଁ କି ଆମେ ବଜବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ ନା 1 2 4 5 ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇଟା କେତେ କରିବା ଏଇ ୟାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ହବ କେତେ ନା 5 କେ 5 ମାଇନସ 46 1 ଏଠି 1 6 ନା ମାଇନସ 1 ଏତିକି ଆମେ ପାଇବା तो मैट्रिक्स विषय आपको कहती मैट्रिक्स में केमिति माने गोटे उदाहरण होची कि 2 6 3 2 यार मैट्रिक्स केते ना एटा गुण एटा फिराण एटा गुण एटा याको हम कोन लिखिबे ना 2 into 2 into 2 minus 3 into 6 is equal to 4 minus 4 এটা এই যে এটা তো হবে না 16 17 18 এটা কেতে পারিব না দেখে গেলে কেতে পারিব না মাইনাস 14 সরি এটা পারিব কেতে না মাইনাস 14 ডিভাইড বাই মাইনাস 14 तब यही प्रक्रिया आम क्रामर्स रूल बुझा क्रामर्स रूल आमको कौन ना मेन डिफरेंस जाना पड़े गोटे डेल्टा आ गोटे डेल्टा एक्स आ गोटे डेल्टा वाई आम केमी जाना ना आम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मूल्य आम केमी जाना आम क्रामर्स रूल को जाना कहले आम किसी जिन जानवा दरकार जमी डेल्टा समान के डेल्टा समान होची A1 A2 B1 B2 आपनको मैट्रिक्स कौन कहले एटा आसे गुणाबो फिर एटा आसे ताले आपण डेल्टा x के डेल्टा x को हम लिखे ना ए डेल्टा के डेल्टा चिन्ह दो इन चिन्ह ना हो डेल्टा एटा हो डेल्टा आउ कोटे एटा सत्य मन रखियो पड़िबो जे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 केबे भी न होले एटा असंगत हेबो तो डेल्टा एक्स केते ना माइनस C1 माइनस C2 मोड एटा मोड चिन्ह न एटा मैट्रिक्स चिन्ह को कहता मोड में देखा जो ना हमें बुझे पे धरे हो मोड बुझ तापर को कर बेटा कोन B1 B2 तापर हमें कितना ना डेल्टा y के देखबे ना डेल्टा लिखि दो एटी गोटे y देबा डेल्टा y के लिखि परिबा ना A1 A2 मैट्रिक्स ना आरंभ तापर एठी लेखा हे परियो कोन ना माइनस C1 माइनस C2 हमें एथिके मन रखिया बहुत दरकार मो भी एटा लिखि देछि याको हमें केमिति करबा जे x के हमें केते बार करे y हमें केते बार करे आज हम केमिति पाबा जे ए तीनटा आंसर हम केमिति पाई पड़े जे x के तो y केते ए छु नेके सूत्रटा कोन हम देखिबा ना बजगणन में पढिथिले कि केते ना हमरो x by
B1C2 minus B2C1 is equal to y by C1A2 minus C2A1 is equal to कैसे पॉइंट ना 1 by A1 B2 minus A2 B1 ଆମେ ଏଟା ଏତିକି ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଏଥିରେ ୟାକୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା ୟାକୁ ଏଇଟା କେତେ କଣ ହବ ନା ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ କେତେ କରିବା ଏଇଟା ଆସେରେ ଗୁଣା ହବ ଏଇଟା ଆସେ ଗୁଣା ହେଲେ କେତେ ହବ ନା ମାଇନସ ହବ ଏଇଟା ମାଇନସ C1 B2 माइनस आउटे माइनस इटा आसे गुणा हबो आउटे माइनस केते ना माइनस C2 B1 आमे एटा केवल लिखि परिबा ना आमे एटा लिखि परिबा A1 सॉरी आमे एटा लिखि परिबा कि B1 C2 माइनस B2 C1 हम इटा लिख परिबा तले केते हम इटा लिख परिबा ना एटा समान केते ना एटा समान x होती तले एटा को हम कौन लिख परिबा ना एटा को हम लिख परिबा कि A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1 तापरे एटा हम दे पाइले एटा केते पाइबा ना एटा पाइबा कि पाइबा जे एटा माइनस होछि माइनस C2A1 प्लस माइनस सेठी आउट माइनस होछि आउट माइनस केते ना C1A2 याको हम लिखि परिबा कि एटा प्लस होइबो एटा आगु पलेसु त C1A2 माइनस C2A1 आमे को लिखि परिबा C2A1 आमे तो ए तीनटा जोटा पाइले त देखो तो यार तो बड़ सहित एगुडा सब समान होची चलो फास्ट केते भला हमर ई जे x होची B1 C2 माइनस B2 C1 B1 C2 माइनस B2 C1 so एटा x वाला x by डेल्टा x एटा को मैं लिखि परिबा कि x by डेल्टा x तो एटा आसो समान ना ताले एटा को हम लिखि परिबो ताले एटा इज इक्वल टू y by केते कि ना इ नहीं y तो C1A2 माइनस C2A1 एटी में আছে C1A2 C2A1 माइनस C2A1 ताले आका हम लिखि परिबा कोन ना y by डेल्टा y इति समान 1 बाय एटा का समान होचे ना एटा खाली डेल्टा सहित समान होचे डेल्टा समान एटा कोन हो ना डेल्टा सहित समान एटा कोन हो ना एटा जो डेल्टा सॉल्व करियो डेल्टा तो आपको हम सॉल्व करो x के तो y के तो पाइ दिबा x माने x बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा ताले हम पाइ दिबा x इज इक्वल टू एटा जे ठीक गुणा जो जोना प्रक्रिया बले एटा देखि बोलो डेल्टा x by डेल्टा आपको एटा देखि परिबा आराम से प्रूव कर देखि परिबो कारण एटी डेल्टा कटि गला के केते x ताले एटा एकठु भी करियबो एमिति करि भी करियबो ताले x हम पाइले केते x समान है डेल्टा x by डेल्टा ताले हम y केते पाइबो ना y by डेल्टा y is equal to 1 by डेल्टा ताले हमको हम केम लिखि परिबा ना ताको हम लिखि परिबा कि एटा से आसे गुणा जो y is equal to डेल्टा y by डेल्टा एटा जो डेल्टा को फिर y भेजो ताले हमें पाई गले कि आउ जदि भी एही हाल जो मूल्य बसे देबा ताले हम कोन पाइबा एटा को हम इरेज कर देउ छी तो मैं तो लेके
ଲେଖିଦେଇଛି କି x ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି। ଏଥରକ ଆମେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା। ତାହେଲେ x କେତେ ଆମର ବାହାରୁଛି ନା x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର କେତେ ଡେଲ୍ଟା x କେତେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା x ହଉଛି କେତେ ନା b1 c2 minus b2 c1 by डेल्टा केते हम a1 b2 minus a2 b1 इरे ये तो हम सब प्रतिकल्पन आउ अवसर पुनर्जन कली तो तार मूल्य भारी होला। तो हमें एही जाने पहिले जे एही पद्धति रे हम ठीक के आंसर बाहर कर पारे रो आंसर आइबो से 100% ठीक। तो हमें एथर को y रे मूल्य बाहर करियो y रे मूल्य बाहर कले कितो ना y इज इक्वल टू डेल्टा y केते डेल्टा y होची हमरो केते ना डेल्टा y होची हमरो c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 एटा रहती ये तो हमरो बाहर थिला y जते बाहर तो बाहर थिला। तो हमें एक थ्रू प्रमाणित होला जे x और y रो मूल्य याद रे बोधे बाहर करबो एटा हम क्लामस रूल क्लियर। एटा हम क्लाम बज्रगणन पद्धति रे तिना खाली तळको नै के x y एंती कि 8 करबरे हबो किंतु याद रे डेल्टा x डेल्टा y आउ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 मिले जे एटा हाइबो क्लियर। तो आज एतिकी आम आगामी वीडियो जानिबा कि यही गुड़ा को सब यार उदाहरण नहीं कि सॉल्व करिया किसी शॉर्ट ट्रिक्स तो रोचे। धन्यवाद। आपण गोटे सब्सक्राइब मते प्रेरणा जगेबो आपण सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को दबाइले मु जे प्रतिथर वीडियो करी सर्वप्रथम आपण पाख नोटिफिकेशन जीवो। तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन टाको दबाई कि ऑल कर देले मु जो वीडियो करबी जो समय पके आपण पाखु संगे संगे नोटिफिकेशन जीवो जो थिरु कि आपण मो वीडियो को सर्वप्रथम देखि परिबो। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 रो लिंक मु आई बटन दे देछि एवं आज पई एतिकी रहूची। धन्यवाद। शिखंतु पढ़ंतु बढ़ंतु बाय।